سي فوزي بوزيد، مرحبا بك في قناتنا تونس العقارية تي في. كنت نجم تقدم لنا روح وتقدم لنا الشركة نتاعك؟ السلامة. أنا شركة فوبكس اندستري elle a été fondée il y a une année. دخلنا en activité مع عندناش برشا. عندنا nos partenaires qui sont étrangers جايين من ألمانيا. On a un système allemand qui a fait ses preuves depuis des années. C'est un système qui consiste à la construction de bâtiments par des structures métalliques. Les structures métalliques sont fabriquées par un système numérique. اللي خلينا نعملوا une liberté، نخليو l'architecte libre dans les choix نتاعو في الconception. Toutes les difficultés de conception ما عندوش، على خاطر نمشيو في الطول وفي العرض في les porte-à-faux on peut les faire comme on veut. Donc l'architecte il se sent très à l'aise avec nos produits. Les produits internes sont entièrement écologiques. C'est de l'acier galvanisé et il est recyclé ou recyclable. Il est donc le coût il est très stable. C'est de l'acier galvanisé, hautement galvanisé. Il est résistant à l'humidité, les milieux salins et tous les problèmes. Donc on peut construire au bord de mer ou à في جبل ولا في أي بلاصة نحبوا عليها. احنا كي نصنعوا avec nos machines numériques. Nos machines nous permettent de faire les ouvertures là où on veut, les portes, les fenêtres, au millimètre près. Il n'y a aucune différence. C'est ce qui permet une stabilité. Et tous les murs sont porteurs. Antisismique. في الشمس في الريح elle est très résistante. في الرésistance à la chaleur زاد كيف كيف، على خاطر on utilise des produits bio, c'est-à-dire منه le plaque de plâtre. Le plaque de plâtre اللي هو موجود عندنا في تونس ما شاء الله واحنا ما نستعملوش فيه برشا، اللي هو لو جيبس، على خاطر on est le deuxième producteur mondial في الجيبس. وهذا لو جيبس معروف اللي هو يخلينا le gypse il vit avec nous, c'est-à-dire يشرب l'humidité واللي هو احنا في بلاد ياسر humide واللي تمرضنا برشا. المرض معناتها نتاعنا il est dû surtout من l'humidité اللي موجوده. اولادنا دايوغ يباتوا لاباس الصباح يصبحوا تعبين على خاطر جوستومون l'humidité اللي موجوده في الدار. دونك عندنا لو جيبس يشرب l'humidité وقت اللي فما برشا ويرجعها وقت اللي تنقص l'humidité. C'est ce qui fait une stabilité de l'environnement intérieur. يعطيك الصحة سي فوزي. واحنا تو عملنا دورة صغيرة في البتيت ابارتمون هذايا، نلقاو دي نوفوتي بالحق. كنت تنجم تعطينا أكثر ديتايات على النوفوتي؟ احنا لي نوفوتي اللي موجودين اللي toutes les structures sont faites par des vis. La visserie, il n'y a aucune soudure اللي موجودة. Et ça c'est très important في الستابيليتي de la construction. ما ثماش ديلاتاسيون، ما تقعش مشكل ديلاتاسيون، ما يقعش المشاكل هذوما. احنا زاده en plus de ça rapide. Voilà, en 20 jours نجموا نطلعوا avec 100 mètres carrés rapide فيه كل شيء، معناتها ما يقلقش في نعطيوها réalisé, monté avec un coût qui est très concurrentiel par rapport au bâtiment. Bien sûr احنا ما احناش مش نستغنوا على الباتيمون conventionnel، لكن احنا on est concurrentiel par rapport à ça. وثالث حاجه هي ان نعملوا لي ديمونسيون اللي نحبوا عليهم، على خاطر عندنا دي بورتي كبار ياسر. La portée elle est de 12 mètres à peu près. Et 12 mètres c'est presque de la charpente métallique. Donc on est concurrentiel dans ce stade-là. Au-delà de 12 mètres, bien sûr, on utilise bien sûr la charpente métallique. On ne va pas faire sinon, facilement transportable, facilement montable et démontable aussi. Bon, démontable après des années, Zaïd Bechouahli démonte après construction. Sinon, on a conteneur une maison carrément. Mais Inch'Allah, notre l'exportation, et ça c'est notre but aussi. Et présenter aux clients des plans hadrin avec le coût hadr min aslo. ويبدا هو يعرف le coût من أول نهار sans pour autant avoir de modification de prix due à une augmentation du ciment على خاطر ما نستعملوش برشا سيمان. ما ثماش دي بيرت، ما ثماش وسخ في الشانتي. احنا باغ اكزومبل هذه احنا اللي احنا في وسطها، احنا dans un mobilhome. Ce mobilhome جاء كامل كيف ما هو sur un camion. الحمد لله جاء من تونس حتى لصفاقس sur un camion.
et il n'a eu aucun mouvement. الشبابك نتاعو راكبين بيبانو راكبين لاباس عليه. Le système d'ouverture il est parfait. On a un jeu d'un demi-centimètre. La maison n'a pas bougé d'un demi-centimètre et c'est une preuve de robustesse excellente. والحمد لله. الحمد لله. سي فوزي المشاركات نتاعكم كيفاش تنجموا تقيموها؟ شنو الهدف من المشاركه في مثل المعارض هذه ميديبات 2015؟ الحقيقه الحمد لله cette année في المعرض هذايا notre produit il a eu beaucoup de succès. نجموا نقولوا de succès mais de toute façon العباد on ressent اللي العباد عندهم مشكله كبيره مع le bâtiment en général اللي هو conventionnel. مشكله la main d'œuvre, مشكله savoir faire فيها حاجات, مشكله le professionnalisme de quelques-uns bien sûr ما نحكيوش على العباد الكل. et احنا on propose un produit اللي هو نجموا نتحكموا فيه en usine. دونك مشاكل الخدامه, مشكله الخدمه سور لو شانتيي, مشكله السويفي دو شانتيي اللي العبد اللي هو يبني يلزمو يسو دي بلاس كل نهار, يبدا عنده دار مثلا في البحر وهو بعيد في تونس, يلزمو يدوا فيغ لا نافيت باش يشوف سا افونس ولا سا نافونس با. لا اون كونترول تو من الاصل في المعمل ونهزو. سي سامبل quand une bâtisse elle est mal montée elle se monte pas tout simplement. علاش؟ خاطر الحيط معوج ما يركبش الحيط اللي يحذاه. دونك سي فاسيل ا كونترولي. العبد كي هو اون فوا ركبوا لا ستركتور ينجم يزور دارو اون ستركتور, يشوفها, يشوف الباب وينو, الشباك وينو, معناتها ديجا يفرح بدارو, يشوفها ديجا حاضره. معناتها تسهل لي نعطيك البلان ودي تعطيني البلان وكاو عليك انت كيش تعمل لنا اون بيتيت فونداسيون. لا فونداسيون اللي ريدويت زاد ما تستعملش ياسر سيمان. دونك تعمل لنا اون بيتيت فونداسيون اللي نعطيكم احنا البلان تاعها ونكونتروليوها ونطلعوا الدار نتاعنا باذن الله لاباس. يعطيك الصحه سي فوزي. اخر سؤال, واحنا توا في اليوم الاخير من ميديبات 2015, كيفاش نجم تقيموا الدوره هذه؟ الحمد لله c'est une bonne organisation, il faut le dire, il faut le reconnaître. Quand on fait un bon travail il faut le féliciter. جماعة تبارك الله عليهم, ça a été très bien. Une bonne organisation de sécurité, d'accueil. Alhamdoulilah, on aurait bien aimé bon, juste une visite de la délégation étrangère qui a été présente aussi. عنا de quelques visites. معناتها حاجه الحمد لله تشرف, وان شاء الله نعملوا حاجات هكاكا وديما من القدام ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ديما من القدام, واحنا بطبيعتنا من خلال قناه تونس العقاريه ان شاء الله صوتكم اكثر ونعرفوا بكم اكثر. سي وزيد فوزي بارك الله فيك على المشاركه معنا في قناتنا تونس العقاريه, وان شاء الله في لقاءات اخرى ان شاء الله باذن الله. وبارك الله فيكم, سي تري جونتي ديت باسي, ومرحبا بكم في كل وقت. واحنا on suit et on vous encourage dans ce domaine parce que vous êtes le fleuron de l'immobilier. Et c'est ce qui permet à tout le monde de connaître l'immobilier في تونس et de pousser les gens à faire mieux. على خاطر انتم vous poussez les gens à faire mieux. نشجعوا كل حاجه جديده. احنا لاحظنا اللي لو ستركتور بيدو كله سي نوفو, واحنا معاك ان شاء الله. ان شاء الله. بارك الله فيك, عايشك, ميرسي ديت باسي, بارك الله فيكم.